Une délégation ministérielle à Seyli Babi après les dernières pluies et le directeur de l'Office national de la météorologie confirme la possibilité de nouvelles pluies sur l'ensemble du territoire national. Les ministres de l'enseignement fondamental et du secondaire rencontrent les syndicats professionnels du secteur. Le ministre du Développement rural visite le projet de développement de la culture de fourrage dans la Muqata'a d'Abharra. Merci de vous joindre à nous. Après un début d'hivernage difficile, la prière de l'Istiqa a été effectuée sur toute l'étendue du territoire national. Une prière exaucée. La plupart des wilayas ont été bien arrosés après la peur de sécheresse. Les wilayas du Guidjimaha, de l'Assaba, le Hod, el Gharbi, l'Adrar et le Tirizamour ont reçu d'importantes quantités de pluie ayant atteint dans certaines zones 280 mm comme dans la ville de Seyli Babi qui a dépassé 200 mm. Ces fortes pluies ont occasionné des pertes en vies humaines et matérielles à Oulienja, à Seyli Babi, à Kabou et à Djagili. En revanche, les wilayas de l'Assaba, le Hod el Gharbi, le Tirizamour et l'Adrar ont reçu des précipitations qui ont engendré quelques dégâts matériels. Face à cette situation exceptionnelle, l'État a immédiatement pris des mesures pour atténuer l'impact de ces pluies. Ainsi, les autorités administratives et sécuritaires ont été informées de la catastrophe survenue dans la ville de Seyli Babi en dépêchant une patrouille de la gendarmerie nationale chargée d'organiser la circulation des personnes sur le pont de la ville qui a subi des dégâts. Il a été également procédé à l'évaluation du sinistre et l'ampleur des dégâts. Au niveau du Hod el Gharbi, les inondations ont coupé la route de l'Espoir aux 25 km entre Dimerch et Budelma'a. Le ministère de l'Équipement et des Transports a dépêché une équipe de la société ATTM pour établir la circulation au niveau de ce tronçon. En Assaba, ces fortes pluies ont entraîné la chute d'une soixantaine de poteaux électriques et d'une cinquantaine de colonnes alimentant le réseau d'approvisionnement en eau. Et comme cela a eu comme conséquence la coupure d'eau, les services compétents ont intervenu immédiatement pour rétablir ce réseau. D'autres dégâts ont été également enregistrés, comme l'effondrement des maisons au Tirizamour. Une pluie de 25 mm s'est abattue sur la ville de Fdérik, perturbant la circulation du train et le contraignant à emprunter la voie ferrée. Les services compétents de l'État, par l'intermédiaire de la SNIM, ont intervenu rapidement pour procéder au déblayage du chemin de fer. En Adrar voisin, ces fortes pluies ont engendré la chute des poteaux électriques à Tiaret qui abrite les installations d'approvisionnement en eau qui alimentent la localité en eau potable. Nous allons à présent parler des prévisions météorologiques pour vous édifier davantage sur ces prévisions à venir. Notre reporter Rabia Deda s'est rendu à l'Office national de la météorologie et voici son reportage. L'Office national de météorologie, Mohamed Oulbat Oul-Cheikh Oul-Hamd El-Mami, nous a confié que pour les jours à venir, nous attendons beaucoup de pluie, et ce à partir de ce soir à 23h. Toute cette semaine sera pluvieuse, a-t-il ajouté. Au niveau de ces wilayas, les Dohod, de l'Adrar, de l'Inchiri, de l'Assaba, de Nouakchott et du Trarza. Toute cette semaine, il y aura de la pluie par alternance. Il n'y a pas le lieu de se faire du souci. Les pluies seront modérées. Il pleuvra demain soir sur la wilaya du Guidjimaha. Le dimanche 1er septembre, il y aura de la pluie. Le 4 septembre, au niveau du Trarza, il y aura également de la pluie. Donc, ajoute-t-il, cette semaine, il y aura de la pluie presque sur toute l'étendue du territoire national, allant du Tirizamour au Dohord. Chaque jour, l'Office national de météorologie suit avec intérêt le développement de la situation météorologique. Ces derniers jours, les pluies enregistrées au niveau des Dohord du Guidjimaha ont été remarquables. Les wilayas des Dohord, du Guidjimaha, du Gorgol, du Brakna, de l'Assaba doivent faire attention durant cette saison hivernale. Faire attention aux orages,
et au fort vent et ne pas être installé sur une place susceptible d'être emportée par les torrents, a-t-il conclu. De nouvelles quantités de pluie ont été enregistrées au cours de ces dernières 24 heures sur presque toute l'étendue du territoire. Découvrons-les ensemble. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire ont présenté aux familles des victimes des récentes pluies de la ville de Sélibabi les condoléances du président de la République. La délégation ministérielle a pu également s'enquérir de l'ampleur des dégâts et des pertes causées par ces précipitations et écouter les citoyens au sujet de cet événement. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie ont tenu une conférence de presse conjointe hier après-midi pour répondre aux rumeurs concernant le système financier national, tant en termes de trésorerie que du fonctionnement de la Banque centrale de Mauritanie. Et c'est un compte-rendu de Bokar Baylaba. La conférence de presse a eu pour cadre le siège de la Banque centrale de Mauritanie. La situation financière du pays, les bons du trésor, la dette, la démonétisation, autant de thématiques passées en revue par le ministre des Finances, Mohamed Lemine Oulzebi, et le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, Abdelaziz Ouldahi. Réagissant aux questions posées sur la situation financière du pays, le ministre des Finances a indiqué que les efforts du gouvernement consistent à créer les conditions d'une meilleure gestion des finances publiques à travers une maîtrise de la dépense et un accroissement des recettes. Il a aussi souligné que la gestion de la dette du pays s'est nettement améliorée. Le taux d'inflation, par exemple, est lié directement au pouvoir d'achat des citoyens. Parce que si le taux d'inflation est élevé, le pouvoir d'achat du citoyen va diminuer. Et donc, le taux de croissance, l'exemple que j'ai pris en arabe, le taux de croissance a quelque chose à voir avec la situation du citoyen, parce que les taux de croissance élevés entraînent des recettes budgétaires élevées, parce qu'il y a les taxes sur les bénéfices des entreprises, il y a les entreprises emploient, et donc il y a aussi des taxes sur les revenus des travailleurs. Et cet espace budgétaire va servir à créer de l'emploi, à faire de la politique sociale. Donc tous ces indicateurs que vous voyez, les réserves aussi, parce qu'elles soutiennent les importations et empêchent le renchérissement des produits importés. Le stock de la dette active aujourd'hui est de 4 milliards. Au 31 décembre 2018, il est de 4 milliards de dollars. Nous sommes classés intermédiaires, donc ce n'est pas aussi alarmant. Nous sommes classés intermédiaires et nous avons besoin aussi, comme je le disais tout à l'heure, nous avons besoin encore d'un endettement extérieur pour financer les infrastructures, pour financer les investissements. Alors, dans notre stratégie d'endettement, nous allons à moyen terme essayer d'approfondir le marché financier intérieur et glisser vers un endettement intérieur, mais ça sera fait graduellement et donc nous prenons encore du temps, mais la stratégie existe et le paiement des services de la dette est positif. Le flux net est positif. S'agissant des bons du Trésor, la Banque centrale de Mauritanie explique qu'ils sont de nature à réguler la trésorerie de l'État
et que les réserves de comptes de la Banque centrale sont dans le vert. Les bons du Trésor, c'est un instrument de gestion de la trésorerie. Ce n'est pas autre chose que ça. Et qu'il faut les différencier des obligations du Trésor, qui sont des instruments pour financer l'investissement, parce que c'est des maturités à plus long terme, à plus de 1 an. J'ai dit que la problématique des bons du Trésor n'est pas récente. La part des bons du Trésor, la part du secteur bancaire, c'est-à-dire du secteur privé, dans les bons du Trésor a beaucoup diminué. Aujourd'hui, elle est de 10%. La plupart des bons du Trésor sont détenus par le public, par les entreprises publiques en particulier. C'est une opération de routine qui permet de réguler la trésorerie de l'État. Ce qui concerne par contre les réserves extérieures, j'ai dit qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai donné le chiffre et que ces comptes sont annuellement audités 2 fois par un bureau d'études international qui fait partie des majors, des cadres, on dit que les Big Four, on les appelle les Big Four. Et aujourd'hui, la Banque centrale a un contrat avec KPMG qui audite annuellement ces comptes. Et ces audits sont publiés sur le site de la Banque centrale. Au jour d'aujourd'hui, les réserves de la Banque centrale sont évaluées à 1,48 $258 américains, ce qui représente à peu près 6 mois d'importation. Et que nous sommes partis déjà de 238 000 $ en 2009 à 640 millions de dollars en 2014. Donc ce sont des réserves qui sont auditées. Il n'y a pas de problème par rapport à ces réserves-là. En définitive, la stratégie consiste à effectuer une combinaison de la maîtrise des dépenses et un accroissement des recettes pour réaliser le progrès et le développement de la Mauritanie. Cette combinaison permet d'avoir un espace budgétaire permettant d'investir dans les infrastructures. Les ministres de l'enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale et de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, respectivement Adama Bokar Soko et Mohamed Lemine Ouliyi, ont tenu aujourd'hui des réunions avec les syndicats des enseignants. Les détails de ces réunions avec Abdoul. C'est au sein des locaux du ministère de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale qu'a eu lieu ces rencontres entre le ministre de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale, Adama Bokar Soko, et les centrales syndicales du secteur de l'enseignement fondamental. L'objectif de ces réunions est d'engager des concertations avec les acteurs du secteur afin de discuter des problèmes de ce secteur. Ces rencontres se déroulent en perspective de l'ouverture des classes. Le ministre de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale a mis l'accent sur l'attention dont doit jouir l'élève durant cette phase qui, dit-il, est essentielle dans le cursus scolaire de l'apprenant. Les syndicalistes sortent de ces réunions très optimistes. Il a mis, en disposition une méthodologie nouvelle en concertation avec les syndicats pour voir vraiment les vrais problèmes de l'éducation pour les régler ensemble. L'ouverture sera une réussite, Inch'Allah, pour l'année 2019. Donc, je lance un appel à l'ensemble des acteurs de l'éducation d'être à jour ce jour-ci. Et aussi, je lance un appel aux parents d'élèves de faire une bonne présence et de faire un bon partenariat avec la famille éducative. Nous étions très séduits par son discours et nous sommes optimistes pour l'avenir de ce pays, surtout dans le cadre de l'enseignement. Il nous a donné des garanties qu'il y aura des consultations régulières avec lui. C'est excellent d'interroger les gens, surtout les cadres de l'enseignement fondamental, qui connaissent mieux le terrain, les inspecteurs et les instituteurs. Une autre réunion a eu lieu au niveau des locaux du ministère de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, ce en présence du responsable du département de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, Mohamed Melanin Ouliyi, ce qui s'est tenu en présence des syndicats de ce secteur. Cette concertation constitue une opportunité de discuter
avec les acteurs des défis et problèmes de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle. Le ministre a précisé que ces réunions marquent le début d'un partenariat entre le ministère de tutelle et les partenaires de l'action pédagogique. Après cette réunion, Sidi Oulboudid, secrétaire général du syndicat national de l'enseignement secondaire, a affirmé qu'il est venu répondre en compagnie de ses camarades représentants de syndicats de l'enseignement secondaire à cet appel du ministre de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle. Il a exprimé sa satisfaction pour cette première rencontre avec le ministre qui, dit-il, est porteuse d'espoir. Il a enfin remercié le ministre pour cette opportunité offerte aux syndicats du secteur de l'enseignement secondaire. Le ministre du Développement rural continue ses visites à l'intérieur du pays. Au niveau de la wilaya du Hod Sharqi, il a visité le projet de développement de la culture de fourrage dans la ville de Mbeket Lahouach et tenu une réunion avec les agriculteurs et éleveurs de cette muqata. Toujours dans le cadre de ses visites au niveau de la wilaya du Hod Sharqi, le ministre du Développement rural, Djiouli Zain, s'est rendu au niveau du projet développement de la culture des fourrages dans la ville de Mbeket Lahouach. Le ministre s'est informé à cette occasion sur les différents fourrages cultivés dans le périmètre qui s'étend sur 120 hectares ainsi que sur les méthodes d'irrigation utilisées, les composantes du projet, sa capacité de production et les caractéristiques des variétés qui y sont cultivées. Il s'est en outre informé sur le magasin de stockage des fourrages et le matériel utilisé par le projet qui se compose de 6 parties, avant d'écouter les avis et les propositions des employés au sein du projet sur les meilleures voies d'améliorer le rendement. Au cours d'une réunion qu'il a tenue dans la Muqata'a d'Adhar, le ministre du Développement rural, Djiouli Zain, a transmis aux agriculteurs et aux éleveurs les salutations du président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, avant de passer en revue des axes essentiels de la politique du gouvernement visant à améliorer les conditions de vie des populations, notamment celles vivant dans les zones les plus reculées du pays. Il a ajouté que l'appui du gouvernement axera essentiellement sur les résultats et le rendement, appelant les populations de Mbeket Lahouach à tirer profit des services fournis par l'État pour contribuer au développement global du pays. Les interventions des éleveurs et des agriculteurs ont été centrées sur la nécessité de donner un intérêt particulier aux richesses animales, à rendre l'eau disponible de façon régulière et permanente au niveau des jardins maraîchers, ainsi que les moyens de conservation, de transport et de commercialisation de la production. En réponse aux différentes interventions des participants, le ministre du Développement rural a indiqué que le problème de régularité des eaux d'irrigation sera surmonté grâce à la réalisation d'un autre château d'eau, insistant sur la nécessité d'exploiter les infrastructures agricoles dont dispose désormais la Muqata'a d'Adhar. La société mauritanienne de production de lait est la dernière étape de la visite du ministre au niveau de la wilaya du Hod Sharqi. Sur place, il a reçu des explications données par le directeur général de la société, Mohamed Ould Askar, des explications sur les composantes de la société et la nouvelle stratégie adoptée par la société pour garantir une coopération efficace entre la société et les éleveurs. Le plan d'action mis en place pour garantir une production qualitative et quantitative de la société a été présenté au ministre du Développement rural. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mariam Mint El-Bekay, s'est rendue au siège de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. La ministre a été reçue par le directeur général de l'agence, Sidi Mohamed Ould, lors de la réunion avec le personnel administratif et le personnel de l'agence. Le directeur a informé la ministre de l'Environnement et du Développement durable du rôle joué par l'agence de la Grande Muraille Verte dans la protection de l'environnement et le développement local par le biais des projets de lutte contre la désertification, la création des réserves nationales et la stabilisation de la population grâce à la mise en œuvre de projets générateurs de revenus dans les zones traversées par la muraille. La ministre était accompagnée d'une équipe comprenant le secrétaire général du ministère Amadi Ould Talib et certains membres de son cabinet. Et enfin, notre capitale a abrité aujourd'hui les travaux d'un atelier national de lutte contre l'utilisation de l'Internet à des fins terroristes. Cette rencontre organisée conjointement par le ministère de la Justice et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Rabia Deta.
Cet atelier de formation sur la lutte contre l'utilisation de l'Internet à des fins terroristes rentre dans le cadre du programme exécuté par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime en coopération avec le département de la justice. Ce projet vise au renforcement des capacités de 10 pays de l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs départements prennent part à cette formation, dont on peut citer le département de la justice ou la défense nationale de l'intérieur en outre. Le secrétaire général du ministère de la Justice, Mohamed Ould-Cherif Ahmed, a mis en exergue pour la circonstance que son département accorde un intérêt particulier à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé sous toutes ses formes. Il a passé en revue la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme qui englobe un arsenal juridique adapté aux conventions internationales et création de pôles spécialisés dans la lutte contre le terrorisme. Le secrétaire général a aussi précisé que son département oriente son action d'un côté vers la formation de tous les acteurs opérant dans l'appareil judiciaire, conformément au développement que connaît notre pays, et de l'autre, l'adaptation de cette formation avec la transformation du crime organisé et la rapidité de sa propagation. Il a ajouté que cette rencontre permettra aux participants d'échanger sur les moyens de lutter contre l'utilisation d'Internet à des fins terroristes. Pour sa part, la coordinatrice nationale, directrice de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, a mis en exergue l'importance de cette rencontre. Cet atelier fait partie d'un projet de renforcement des capacités de 10 pays africains, région du Sahel et Afrique du Nord. Et l'objectif, c'est de renforcer les capacités de répondre aux nouvelles menaces de terrorisme et à renforcer la cybersécurité, en particulier dans le contexte de la prévention du terrorisme. L'atelier s'inscrit aussi dans le cadre du mandat général de l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, et en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution de l'Assemblée générale 66-178 de 2012, qui fait explicitement référence aux menaces de l'utilisation d'Internet à des fins terroristes. Les participants à cet atelier suivront durant 3 jours des exposés sur les questions juridiques, les questions techniques et la manière dont la communauté internationale pourrait utiliser l'Internet avec davantage d'efficacité pour contrer le terrorisme en dénonçant le caractère fallacieux du message terroriste. Ce journal est à présent terminé. Je vous en rappelle les titres. Une délégation ministérielle à Seyli-Babi après les dernières pluies et le directeur de l'Office national de la météorologie confirme la possibilité de nouvelles pluies sur l'ensemble du territoire national. Les ministres de l'enseignement fondamental et du secondaire rencontrent les syndicats professionnels du secteur. Le ministre du Développement rural poursuit son périple à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, il a visité le projet de développement de la culture de fourrage dans la Muqata'a d'Al-Had et plus précisément à Bekit Lahwash. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Nous nous retrouvons demain, Inch'Allah. Chez nous, c'est l'amour qui nous fait grandir. C'est par amour que nous continuons à nous soutenir. Même ceux qui sont loin se sentent comme à la maison. Pour cela, nous avons besoin d'une connexion aussi forte que notre amour. Grâce à Moritel, partagez votre amour avec le pack duo illimité. À partir de 1200 ouguiyas, bénéficiez de tous les appels gratuits vers les fixes et d'une connexion ADSL allant jusqu'à la très haute vitesse de 12 mégas. Tout cela en un seul abonnement. Moritel, un monde nouveau vous appartient.
Grâce à Shingitel, le monde est à votre portée. Avec l'offre Daouli, bénéficiez de minutes internationales et communiquez en toute liberté. 5 minutes de communication à seulement 60 nouvelles ouguiya, valable 5 jours. Pour activer le service, client Mauritanie, composez étoile 5 9 0 étoile 5 dièse. Client Zaki, composez étoile 5 9 0 étoile 0 5 dièse. 15 minutes de communication à seulement 170 nouvelles ouguiya, valable 15 jours. Pour activer le service, client Mauritanie, composez étoile 5 9 0 étoile 1 5 dièse. Client Zaki, composez étoile 5 9 0 étoile 0 1 5 dièse. 35 minutes de communication à seulement 390 nouvelles ouguiya, valable 1 mois. Pour activer le service, client Mauritanie, composez étoile 5 9 0 étoile 3 5 dièse. Client Zaki, composez étoile 5 9 0 étoile 0 3 5 dièse. Avec l'offre Daouli, dépassez les frontières. Pour plus d'informations, contactez le service clientèle au 122. Shingitel. Plus que vous l'imaginez. Chaque jour est un nouveau jour. Chaque faute est une nouvelle expérience. Chaque pas te rapproche du but. La victoire est entre tes mains. N'aie jamais peur de l'adversité. Joue en équipe et reste connecté à ton monde. Sur le chemin de la victoire, n'attends pas le temps additionnel. Dès le coup d'envoi, prends la bonne décision. Avance avec confiance et rien ne pourra t'arrêter. Ressens la joie du public et souviens-toi, le but c'est le partage et la victoire c'est ton monde. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Profitez du bonus 150% sur toutes vos recharges de 100 ouguiya. Bonus 150% sur toutes vos recharges de 200 ouguiya. Bonus 200% sur toutes vos recharges de 500 ouguiya. Et bonus 200% sur toutes vos recharges de 1000 ouguiya. Cette offre est valable sur les cartes et Machili. Mattel, la vie connectée. اكشفوا عن موهبتكم وابقوا على اتصال بعالمكم. لهذا أنتم بحاجة إلى شبكة واسعة وقوية. بفضل موريتيل وفورفيهات جراتي بلس نجمة واحد استفيدوا من أفضل العروض لجميع المكالمات المحلية. جراتي بلس نجمة واحد متوفر ابتداء من بطاقة 10 أواقي وإلى بطاقة 100 أوقية. لتشغيل عالمك اضغط نجمة 1 2 3 نجمة رمز التعبئة نجمة 1 مربع. موريتيل، عالم جديد بين يديك. مشي لي فيديو اللي نعت لي قبيل. ايوه. اوف فراق كريدي مرة أخرى. فترني ذا الأوفر. الإنترنت تفرغ بالعجلة هي والمكالمات. أنت ماله حامرني أنا وعدل لك عرض ميكس موريتاني شينجيتل واستراح من ديران كريدي للتلفين ومساجات ومعاهم الإنترنت إشهار تام. Profitez de la nouvelle offre Mix Mauritanie de Shingitel. 1h30 d'appel plus 500 MB d'internet valable 7 jours à 100 nouvelles ouguiya. 3 heures d'appel plus 1 giga d'internet valable 20 jours à 200 nouvelles ouguiya. 4 heures d'appel plus 2 gigas d'internet plus 100 SMS valable 30 jours à 300 nouvelles ouguiya. 7 heures d'appel plus 4 gigas d'internet plus 200 SMS valable 30 jours à 500 nouvelles ouguiya. 20 heures d'appel plus 4 gigas d'internet plus 500 SMS valable 30 jours à 1000 nouvelles ouguiya. Pour activer le service, appelez étoile 222 étoile suivi de votre code de recharge et tapez étoile 3 dièse. عندك الحق. عرض ميكس مريح ملاه يرتاح من ديران كريدي كل وقت. ما اللي قلتها لك اشهر تام كونكتي تتكلم تمشي مساجات. Shingitel, plus que vous n'imaginez.
Dans ta quête d'humanité, aime ton prochain et œuvre pour le bonheur des gens. Pour cela, tu as besoin d'être connecté à ton monde. Tu as besoin d'un réseau sûr et performant. Avec la meilleure couverture 3G de Mauritanie, Moritel est à tes côtés. Recharge Gratinet étoile 2 et profite d'une connexion Internet rapide et sans pareil. Gratinet étoile 2 est disponible avec toutes les cartes de recharge. Pour activer ton monde, tape étoile 1, 2, 3, étoile, le code de la recharge, étoile 2, dièse. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Chinguitel se rapproche encore plus de vous. Pour tous les clients Zeki et Mauritanie, communiquez encore plus longtemps grâce à l'offre Allo Lil Koul et profitez d'une heure de communication vers tous les opérateurs nationaux à 50 nouvelles Ouguiya. Et ce n'est pas fini. Bénéficiez aujourd'hui plus facilement de vos 60 minutes Allo Lil Koul avec la carte de recharge à 50 nouvelles Ouguiya en tapant étoile 222 étoile suivi de votre code de recharge, puis étoile 1 dièse. Et oui, simple, facile et rapide. Et pour activer le service depuis votre solde, tapez étoile 590 étoile 60 dièse. Allo Lil Koul, enfin, l'offre qui vous convient. Pour plus d'informations, contactez le service client au 122. Chinguitel, plus que vous n'imaginez. Tes compétences sont les clés de ta réussite. Tes ambitions ne doivent pas avoir de limites. Pour cela, tu dois être toujours connecté à ton monde. Tu as besoin d'un réseau performant qui t'ouvre aux meilleurs outils de communication. Gratiflex étoile 3, un seul forfait pour toutes les solutions de communication. Appels nationaux, appels internationaux, Internet et SMS. Gratiflex étoile 3, disponible à partir de la carte 200 MRU. Pour activer ton monde, tape étoile 123 étoile, le code de la recharge, étoile 3 dièse. Moritel, un monde nouveau vous appartient.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي الأكارم، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حوار الساعة. في حلقة الليلة مشاهدي الأكارم نعالج موضوع العمل الشبابي الوطني، ونساهل الجهود الوطنية المقام بها من أجل خلق عمل شبابي ينهض بالمسؤوليات المناطة به. يمكنكم مشاهدي الأكارم أن تتابعونا أيضا مباشرة على صفحة القناة على الفيسبوك www.facebook.com/tvm.mr. إذن مشاهدي الأكارم معي لنقاش هذا الموضوع كل من محمد حبيب الله الحاج محم مدير مركز السبيل للدراسات، أهلا وسهلا بك. معي أيضا حمى الصوفي رئيس الشبكة الوطنية للجمعيات الشبابية، أهلا وسهلا بك. معنا كذلك رئيس الشبكة الجهوية للجمعيات على مستوى نواكشوط الحسن والأحمد، أهلا وسهلا بك. معنا الناشط الشبابي والأستاذ المهتم بقضايا الشباب أبايا الطلبة، أهلا وسهلا بك. إذن أجدد الترحيب بكم مشاهدي الأكارم، وقبل أن نبدأ نقاشنا الزملاء في فريق إعداد البرنامج أعدوا لنا تقريرا يؤطر الموضوع، نذهب إليه ثم نعود. إذن يبدو أن التقرير غير جاهز، في انتظار أن يجهز التقرير أتوجه إليكم بالسؤال محمد حبيب الله الحاج محم. في البداية نحن نسمع عن عمل شبابي يقام به خاصة على مستوى الجمعيات، أنتم كمهتم وكمراقب بشكل موضوعي كيف تقيمون هذه الجهود المقام بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. بداية أنا أشكركم على هذه البادرة الطيبة لنقاش هذا الموضوع الهام، وهو بلا شك يلعب دور أساسي في الدفع بعجلة التنمية في البلاد، لأنه الموضوع يتعلق بالشباب على المستوى الوطني. حقيقة في الفترة الأخيرة كانت فيه مبادرات كبيرة جدا واهتمامات واسعة من طرف الكثير من الشباب الموريتاني من أجل أن يساهم مساهمة فاعلة في التنمية الاجتماعية على المستوى الوطني من حيث تأطير الشباب. تجلى ذلك في عدة مشاريع، بعض هذه المشاريع كان على المستوى الوطني وبعضها ارتقى إلى المستوى الإقليمي والقاري، كل ذلك نتيجة للانفتاح الكبير الذي شهدته بلادنا في الفترة الأخيرة والذي واكبه الشباب. طبعا الشباب عنده قدرة كبيرة على الإبداع، عنده قدرة كبيرة على التفكير، عنده قدرة كبيرة على العطاء، لكن احتضان هذه القدرات وهذه المؤهلات هو التحدي الأساسي بالنسبة لنا على المستوى الوطني. يتجلى ذلك طبعا هنالك سياسات شبابية على المستوى الوطني، هناك استراتيجيات تم إعدادها. الاستراتيجية الأخيرة التي كنا شركاء في إعدادها استراتيجية الشباب 2015-2020 اعتمدت هذه الاستراتيجية على استخدام المقاربة التشاركية، بحيث أن الشباب قبل إعداد هذه المقاربة هذه الاستراتيجية تم التشاور مع الشباب على المستوى الوطني، على مستوى كل ولاية، على مستوى كل المقاطعات في الأولويات التي يراها مناسبة بالنسبة له. لكن تسمح لي حبيب الله، أنت الآن ترسم صورة وردية للشباب وعمل الشبابي خاصة على المستوى الجمعوي. لنكون صريحين، اليوم هناك صورة، هناك انطباع تركه الشباب لدى فئات عريضة من هذا المجتمع، خاصة الشباب الذي ينشط في إطار جمعيات، وإن شئت يكون الموضوع أشمل، قل أيضا مراكز، أنه شباب يتخذون يافطات شكلية يسعون من خلالها لأغراض معينة تهمهم بشكل شخصي بالأساس. يوجد أم لا يوجد؟ ربما كنت سأصل إلى هذه النقطة بعد التقديم. الإرادة
والطموح طبعا وردية، لأن الطموح لا حدود له، والشباب برهن في المرحلة الماضية على أنه على قدر التحدي في الطموح. لكن المرحلة الموالية للفكرة وللمبادرة وللتنظير في هذا المجال المواكبة التي ينبغي أن تؤدي في النهاية إلى نتيجة. مرحلة المواكبة طبعا مرحلة أخرى وتتطلب الكثير من التحليل والتعميق، وفعلا هنالك نواقص في هذا المجال. دعني أنتقل إلى حمى، أنتم لديكم شبكة وطنية يعني يعنى بها الشباب على المستوى الوطني. كرئيس لهذه الشبكة، هل أنت واثق من أن أيادي شبكتكم وصلت إلى الشباب على المستوى الوطني أو أغلبه على الأقل؟ أولا شكرا يعني للاستضافة، وشكرا أيضا للقناة الموريتانية على الاستضافة، وخاصة أن الموضوع كان يعني موضوع مهم، ويجب علينا يعني نحاول على نعطوه الدور لأنه يدخل في إطار التحسيس والتعبئة اللي قالوا الدور اللي يقوم به يعني الشباب الموريتاني في التنمية الشاملة. لذلك أولا نختار أولا في البداية نتطرق لنقطة أساسية، هي قضية على أنه شنو مدى قناعة الشباب الموريتاني بذا اللي قالوا الحياة الجمعوية، وشنو أيضا يعني المراحل اللي يعني خاضت عليها يعني بعض من يعني الجمعيات الشبابية وبعض من الشبكات وبعض من المبادرات على المستوى الوطني، نتلاقوا نشخصوها بطريقة يعني منطقية. نجد على أنه تتفرق إلى ثلاث يعني تشخيصات أو ثلاث أصناف. الصنف الأول هو يعني ذيك الإرادة يعني أو الحماس اللي عند الشاب على أنه يكون يعني يلعب دور في اللي قالوا الجمعيات، وقد لا يستمر في ذلك الإطار. والصنف الثاني هو الصنف اللي ربما تكلمت عنه حالا، على أنه يكون على أنه شخص يبحث عن يعني مصلحة ربما شخصية أكثر من هي يعني عامة، وهذا وارد صحيح، لأن شفنا بعض الشباب على أنه كان عنده دور في الإطار وعلى مرحلة معينة لم يستطيع الاستمرار يعني في النهج. لذلك يعني توحي على انفماتيها، على انفماتي كان يعني الهدف كان على المدى القصير أو الفئة الثالثة هي الفئة اللي يعني اللي فيها الكثير من أبناء هذا الوطن اللي قاموا بالكثير مجهودات شخصية، إرادة كانت صادقة، دوره في التوعية، في التحسيس، في التأطير، في الصحة، حتى على مجال التنموي، بغض النظر عن الإمكانيات غير موجودة، بغض النظر عن يعني هذا ما زلنا نوصل إياك نجاوبوا على السؤال بشكل صريح من طرفكم. ثم كشبكة وطنية في هذا الشهر اللي فاتوا من 2019 هما أكثرية شهر 8 مازالوا 4 شهر، شفتوا عدرتوا شي كونكري وصل الشباب الموريتاني في عجاله باش نعرفوا كان ذا الرد والله يتأسس على جيد جدا. نحن الواقعية قريب أقرب من 3 أشهر 4 2009 حكما كنا في 3 مشاريع. مشروع يعني يتحدث عن ذلك قال له موريتانيا التي نريد، كانت رؤية يعني تدخل في إطار تحسيس حول يعني دور شباب في التنمية بصفة شاملة، وصيانة له أيضا حقه في التعليم وحقه في الصحة. هذا كان من المشاريع. المشروع الثاني يدخل في إطار يعني مواكبة يعني الوزارة حول يعني الاستراتيجية اللي تكلموا عنها الإخوة، يعني فم استراتيجية كنا أيضا من يعني مشاركين فيها، وكانت شبكاتنا مما نمثل أيضا 54 يعني مقاطعة على المستوى الوطني ما فيه الشبكات الجهوية. كان هنالك دور يعني أيضا مهم يعني أعطته أيضا الوزارة للشبكات ما يتعلق بالمشاركة تكلم عنه الأخ حبيب الله. كان دور مهم لنا في ذا الإطار، وعلى ذاك الأساس بشراكة مع ذي قال له يعني الإدارة العامة للشباب قمنا بعد الانشطاء على مستوى بعض من الولايات في ذي الشهر الأخيرة. اللي تعود فهم شراكة تقوموا بأنشطة، اللي ما تعود فهم شراكة ما في نشاط ولا هم يحزنون. يعني شراكة تدخل في إطار أولا لأنه فمات إياها شراكة الأولى. لكن أنتم رؤوسكم كشبكة ما تعدلون أنشطة بمفردكم، لابد من شراكات. لا نحن عندنا يعني الموضوع يتعلق بالشراكات. أكثرية يعني الأنشطة على مستوى الشبكة أنشطة يعني بحتة من الجمعيات المنتسبة للشبكة.
يعني بغير بدون اي شراكه، بدون اي دعم بعض الاحيان. كم الجمعيه تصوركم؟ نحن اخر احصاء عندنا 567 على المستوى الوطني. على المستوى الوطني. اغلبيتها طبعا موجوده في نواكشوط؟ اغلبيتها بالطبع موجوده في نواكشوط والحوضين لنشوم على الحسن ما يتعلق معه. الحسن المدن الكبيره بينها نواكشوط هناك الكثير من الشباب الجانح، هناك الكثير من الشباب التالف الضائع، لكي لا يكون إطلاقيا نسبة معتبرة أو ملحوظة. أنتم في هذه الشبكة على مستوى نواكشوط ما أهم النشاطات اللي تتوجهوا بها لهذه الفئات اللي هي بحاجة لتأطير وبحاجة لتأهيل وبحاجة لسند؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. بداية أشكر الموريتانية على هذه الفرصة باسمي وباسم الشبكات في موريتانيا. وطبعا كرد على السؤال، نعتبر عن هذا البرنامج يتكلم عن شريحة أو مرحلة مهمة في حياة الإنسان. هذه المرحلة تعتبر مرحلة بين مرحلتين، مرحلة المراهقة ومرحلة الشيخوخة. طلب هذه المرحلة على أن الشاب في هذه المرحلة يحاول أنه يتخلص من كل الضغوطات. أنتم المراهقين ما يعنوك؟ نحن يعنون مراهقين طبعا، لكن بداية نقدر نجيك على انك انت اخذت موضوعك موضوع الشباب، وانا نحاول عني نعود معك دائما في الموضوع. من المراهقين عندهم ايضا برامج خاصة بهم انتم تهتموا بهم؟ نحن نهتم بهم، نعم. أيوة. اعدادهم لانهم يعودوا الشباب غدا. معنى هذه المرحلة العمرية المهمة جدا عند الانسان، ومهمة بناء شخصيته الإنسان وتحديد أيضا مصيره ومستقبله، وحتى على أنها أساسية هي من خلالها يمكن عن الشخص يعطي أكثر، يعني تكتمل بنيته هو كلها في المرحلة هي. إذن طبعا على كيف ما أشرتوا على انهماتها كثير من الشباب للأسف الشديد على أصناف، في الشباب تائهين طبعا كما قلتم، لكن ثمة شباب أيضا مخلصين لهذا البلد، وشباب هدفهم ويسعوا من أجل البناء ومن أجل التنمية. لكن هاو الشباب اللي سولتك عنهم ايش تعدلوا لهم؟ من أجل التنمية. اللي تعدلوا لهم شنو؟ واحدة اثنتين ثلاثة أربعة في الطريق، باش نعرفوا عن فهم عمل على الأرض في الطريق. طبعا هذا الشباب المهتمين، وهذه الفئة الأخرى للأسف الشديد الفئة اللي هي تحتاج الكثير وتحتاج الفئة الأخرى عنها تأطرها. نحن داخل الشبكات الشبابية عندنا استراتيجية وضعناها، وهذه الاستراتيجية الحمد لله موجودة أيضا في الاستراتيجية الوطنية للشباب، هو دمجهم في الحياة النشطة من خلال التكوينات المستمرة، من خلال التوجيه والتأطير. هذا نسعى له دائما على أن نخرسوا التكوينات ونكونهم دائما. كيف قلت شرغشت هذا شرغشت العاقبنا. نعم، شرغشت اللي ماشيين فيه ضرب طبعا. نعم. ايش عدلتوا فيه من الشطه؟ قبل هذا هو انتهينا من حمل اخر حمله، ربما الرئيس ما مر عليها، اخر حمله كنا حاليا في حمله باب للتحسيس للتاهيل الامهات من اجل الاستعداد حمل ابنائهم الى التلقيح، من اجل تلقيحهم في المرحله، لان هذه المرحله اساسيه ومهمه في تلقيح الابناء، وهنا اعدادهم غدا على يعودوا صحيين في مرحله صحيه ومرحله جيده. هذا كان دورنا، وكان اللي عبدوا في شبكات حول مترك صغيرين الاطفال على الامهات في هذه الحمله، اخر حمله ذكرت في هذا الشهر. لكن انشطتنا انشطه مستمره، هي التكوين والتوجيه والتحسيس دائما موجهه للشباب والمراهقين بصفه عامه، من اجل الادماج والشراكه الحقيقيه في بناء هذا البلد، واعداد جيل حقيقي يمكن ان يحمل مشعل غدا او بعد غدا من اجل التنميه المستدامه. شكرا جزيلا لك. باية كمهتم وكمراقب وناشط أيضا موجود على الميدان وتنشط في تشكيلات وأطر لها طابعها الشبابي، بنظرة موضوعية كيف تقيم العمل الشبابي الوطني، وهل أنت فعلا راض عنه؟ إذن بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير. أنا يسعدني أني نحضر مع هذه الكوكبة اللي الإخوة قد شاركني أنا وهم ياسم العمل الشبابي، وسعيد بهذه الاستضافة في الموريتانية. الحقيقة العمل الشبابي أقل ما يقال عنه أنه مأزوم لعدة أسباب. شفت نحن عندنا مشاكل حقيقية لعدة مسارات. الأول، لماذا نحن نعد استراتيجية للشباب؟ نحن نعد استراتيجية للشباب هي الطاقة القوية اللي عند الشاب في فترة عطائه وفترة قدراته تجبر لي يمتصها، ما تقيس الجريمة ولا تقيس الانحراف.
بمعنى أننا نعطوه فرصة يثبت ذاته، يثبت إبداعاته، يثبت قدراته. هو طاقة حية. ما تستوعب الدولة، تستوعب حركة مجتمع مدني جادة لا ينحرف وتتفاقم عندنا الجريمة، تتفاقم عندنا المخدرات كيف تخرج لنا حال. احنا ما ننفذ استراتيجية للدولة، احنا ننفذ استراتيجيات الغير. بمعنى الحملات اللي يقولوا لك إلا الوزارة تعودها منظمة دولية شايفة على أنها عندها يلعب معها دور أنها تعدل حملة تقبض وتضخ إمكانيات. تتقاطع مع الرأي القائل عنه ما فيه عمل شبابي ولا جمعوي بحت. لا وفي شراكات فقط. لا نبرر لك لماذا نقول، ونحن نقول الفكرة لابد نبررها. أعطيني فرصة شوي دقيقة نبرر لك لماذا. استراتيجية تكلم عنها الأخ حبيب الله أنا أعتبرها ما كانت جاد، وأنا شاركت فيها لأني كنت سيدي بابي واشرفت على التشاور اللي خلق فيها من 2015 2020. نحن اليوم عندنا يدخلوا وين هي مخرجات على الأرض يعطوها لنا نقعد فايتتها، وين هي نتائجها، وين هي آليات تقييمها، وين هي آليات اللي فعلا أثرت فيها على الأرض. هم معوقات يعني نعترفوا بها. أول معوق الذهنية اللي تسير الوزارة المعنية بالشباب. ذهنية ما هي ذهنية الشباب. أنا 97 و96 اسمح لي شوي، اسمح لي أنا نقول لك احنا يتابعونا مشاهدين أو لا يقول بعضهم عن الشباب عودونا عن كل ما عادت ظروف ما يسانحها، وكل ما عادت الأمور ما يماشي القدام، وكل ما عادوا هم ما هم ناهضين بمهامهم اللي الله ينهضوا بها من خلال عملهم كشباب، والله من خلال جمعياتهم يلودوا الشماعة. لا يلودوا الشماعة يلقوا عليها. اسمح لي أنا بعد ما عندي جمعية خليني نوضح لك. لا يقولوا لك لا هو الشباب بشكل عام يقولوا لك خالق جهة رسمية والله خالق امر عذر النواش. انا طحت لابيه عن فلان قال والله فلان. اسمح لي نعطيك معوقات على المستويات كامله. انا بدأت لك بالاستراتيجيات والجهات اللي تطرح الاستراتيجيات، الذهنيه اللي تطرح الاستراتيجيه والعقليه اللي تطرح الاستراتيجيه. ثم مالكم شركاء فيها وقالوا عنهم كانوا شركاء فيها، ثم قلتوا عنكم شيء ثم اللي هاي الاستراتيجيه وعدلت مشاركتكم. يا قضيه الاستراتيجيه رؤيه تطبق وفق اليات وتعود عندها حصيله وتعود عندها نتائج ونشوفها على ارض الواقع. واضح؟ وهذه هي الاستراتيجيه الجيده والجديه قاع به عمل كامل جدي يظهر تشوف تشاف نتائجه. انا هون في رصد لمعوقات منين اياك نقدر نشخصوا الحاله اللي احنا فيها. انا لابد نبرر نقول انا اسمح ما رديت عليك. لا قولوا لي نرد عليك بقى. انا سولتك يا كانت الجمعيات والشباب اللي منه ينشط يا كانك انت راضي عن ذا اللي يقوم به. والله ما انا ماني راضي عنه ابدا. لماذا اصلا ماني راضي عنه؟ مشكله ماني محملها لهم. بدي نعرف الحسن ذا والبيه صادق من 96 انا نعرفه في العمل الشبابي، ونعرف ان حبيب الله هذا جدي شاركني معه ياسم العمل، والاخ نعرف انه رئيس الشبكه. الاشكاليه ما وصلنا لهم هم كاع، احنا مازلنا مرحله وضع الاستراتيجيات وجهات وضع الاستراتيجيات. يلا يمشي عند القاعده مع عند المهتمين من لا ليس بالضروره. مع عند المهتمين يعدلوا. لا حنيني هو ذا عنده جمهور منفذ. العمل الشبابي هو ذا مصلحته الناس والناس هم اللي يقوموا به. الجزء الثاني عليها على انها تعدل تصورات وعلى انها تخلق قنوات. انا بزت في التصورات وخلق القنوات. تفضل. انا رجعت لك. تفضل. التصورات منين والقنوات منين والاليات منين والامكانيات منين والظروف منين والتشجيع منين. انا ما زلت في النقطه الاولى اللي نشخص لك بها لماذا نحن عندنا اشكاليه وندور نطوروها، مع ان اياك نأزموا الوضع ولا نقولوا انه مأزوم. نحن نشخصوا وياك نصروا بالحلول وياك نتقدموا وياك نعودوا نقدوا نعطوا حصيله للي نقول. انا ليه نبرر لك لماذا انا ماني راضي عن العمل الشبابي. راضي عنه على المستوى الاستراتيجيات فيها ضعف وفيها خلل، ولا تنطرح اصلا على رؤيه استراتيجيه ومتذبذبه هي نفسها. الذهنيه اللي توضع الاستراتيجيات ما هي ذهنيه شابه ولا هي عقليه الشابه. العالم يتطور من حولها ونحن محنطين في نفس الاشخاص ونفس الاليات ونفس الاسلوب. واضح له؟ معناها ان لابد نضخوا دماء جديده. اياك تطرح لنا استراتيجيات وياك مولي ذو الخلطه اللي هم اللي على الميدان وعلى الارض يوصلوا باش يقدروا يشتغلوا به. الخلطه زادهم يلا يضخوا دماء جديده. لا شو لا العكس. 96 قلت لي. لا دماء جديده. دماء جديده. 96 الحسن ناشط وكان عنده نادي ثقافي تحول رئيس شبكه، عنده القدره على يسيرها وعنده القدره على يعطي فيها عطاء. هذا ما هو عيب، هذا تدرج طبيعي للاهتمام في المجال والخبره تراكميه لانه يعطي. يا غير نحن في اشكاليات متعدده الجوانب فيها ابعادها الرسميه، ولا شك ان الواقع ما فيه ابعاده اذا ما نقدر نفوه لك، ولا شك ان ما هم نقاط ايجابيه خلقت على البنيه التحتيه. يا غير البنيه التحتيه ما عندها استراتيجيه قد تملاها. انا لا عدت ملعب زين وعدت دار ثقافه زينه
ما طرحت استراتيجية للوعي الثقافي، ولا طرحت برامج لتطوير الكفاءات اللي عندي، ولا استوعبت المبدعين اللي في الأندية الثقافية هم كاملين يعرفونها من أنا من المبدعين، المسرحيين والشعراء والخطباء اللي ما زالوا مقتبل العمر، واللي قالتهم إطار يحتضنهم وقالتهم جهة رسمية تحتضنهم وتطورهم وكفاءتهم. نحن ما نشاركهم في التقايات الدولية، نحن ما نطوروا الموجود عندنا من الشباب. نحن في إشكالية لأن لابد نديروا النقاط على الحروف تصحيحا وليس نقدا. واضح. شكرا جزيلا لك أباي. طبعا كما أشرت في بداية الحلقة زملاء فريق إعداد البرنامج حاولوا عنهم يعدلوا تقرير يلامس الموضوع اللي نتكلم عنه، وفعلا في إعدادهم لهذا التقرير نزلوا للميدان وحاولوا عن الجهة الوصية عود صوتها حاضر. نمشوا شور التقرير نعود ونرجعوا. تلعب الجمعيات والهيئات الشبابية دورا هاما في تنمية الوعي المجتمعي لدى الشعوب، حيث تساهم في تكوين شخصية الفرد ودعم روح المواطنة وتطوير العطاء. كما توفر الفعاليات الشبابية فرصة للقاء والتواصل وميدانا لتبادل التجارب والخبرات بين الشباب في سبيل تطوير الوعي الاجتماعي. وتوجد في موريتانيا كما في غيرها من بلدان العالم تجمعات شبابية تنشط في مجالات جمعوية متعددة ويتزايد عددها بشكل لافت، وهو ما يستدعي التساؤل حول الجدوى من وجود هذه التجمعات والأنشطة التي تقوم بها، وهل تعي الدور المنوط بها في توعية المجتمع وتوجيهه. دور الجمعيات الشبابية هو القيام بجملة من النشاطات، من التحسيس والتعبئة والتكوين والترفيه. التحسيس إذا تكلمنا عن التحسيس فيكون التحسيس ضد مثلا الأمراض المنتقلة عبر الجنس وبعض القيم التي لا تتماشى مع أخلاق المجتمع الموريتاني. التعبئة هي تعبئة الشباب من أجل على كل حال الأعمال التطوعية والتنشيطية اللي الشباب يقوم بها، فأحياء الشعبية وحضور الشباب وفي الملاعب وفي الأماكن العمومية. هذه النشاطات كيف مثلا التشجير واللي هي بعد محاربة الرمال الزاحفة، وهو بعد جمالي يصدر على كل حال أهمية تعطى للبيئة. والجمعيات الشبابية هي جمعيات تم إنشاؤها بموجب المرسوم 64/98 الصادر بتاريخ 9 يونيو 1960، وتتكون من نوعين من الجمعيات. هناك جمعيات غير مرخصة وتسمى وتعود هي جمعيات قال لها غير مصنفة، وهناك جمعيات مرخصة بواسطة هذا القانون وتنشط اللي على كل حال سلم عن طريق عبر السلم الإداري وزارة الوصية حتى وزارة الداخلية والبريد ولا مركزية. أهم النشاطات اللي قام فيها وزارة الشباب والرياضة هي النشاطات التعبوية والتحسيسية والتكوينية. التحسيسية لأنها على كل حال تتطرق المواضيع تتعلق بتنمية الدولة، كيف محاربة الأخلاق اللي ما هي فاضلة، ومحاربة التطرف، محاربة المسائل اللي ما تتماشى مع قيمنا الاجتماعية والدينية. وهناك أيضا بعض من الورشات التكوينية يشارك فيها الشباب بصفة عامة، لأن الشباب يعتبر أغلبية و70% من السكان حسب الاستراتيجية الأخيرة اللي تم اتفاق عليها مصادقة عليها من طرف الحكومة، ويمثل أغلبية المواطنين أغلبية السكان. وهذا على كل حال يجعل أي سياسة متخذة